Village Council election tai ADC ni kaini achuk thayo by election klaina ni bagai mungsa sakthar mongna haria Haste hapang tai Hasteni chongbari bedek abon bagai Sangrongsalo Hasteni election commissioner ni Thani Deputation Yapharkha Tipra Mothani Haste Ojamrok Village Council chongbari klaina ni bisikni ni salkabangma jora laiman yagulobo tawo Village Council chongbari klaina ni bagai sakthar mongna haria Hasteni chongbari bedek abo hagen ADC ni kaini achuk thai books angmani tal toklai tongmani yagulobo by election klaina ni bagai mungsa sakthar mongna haria Haste hapangte Hasteni chongbari bedek abon bagai Sangrongsalo Hasteni election commissioner Thani Deputation Yapharkha Tipra Mothani Haste Ojamrok Deputation Yapharman Jorao Manjaka Tipra Mothani Haste achuk phang Bijay Kumar Rangkhol Tipra Mothani CWC member Kumar Jamatiate Rajeshwar Deborma Sangrongsalo Tipra Mothani Haste achuk phang Bijay Kumar Rangkhol ni quarter nogo kaisa kokthum bandaklai o kokthum arakha Tipra Mothani CWC member Kumar Jamatiate Rajeshwar Deborma Kini jeng Tipra Motha party nenggui Chini Borong President Bijay Rangkhol Kini CWC member Rajeshwar Deborma ang Chini party ni निर्देश बाय जोंनि स्टेट इलेक्शन कमिशनर मालायखा जों मेमोरेंडम सबमिट खालायखा जों बनो गोबां कक साका नायदि जोंनि बीसी इलेक्शन एरसी विलेज कमिटि इलेक्शन 1.5 बছर 2 बছर काई थांखा अब खायजा गया अब तामनि खायजा गया प्लस जों केस बिरिखा हाई कोर्ट केस रिखा केस बो ऑर्डर खायखा जे इमीडिएटली BC election ma khainai to phano state government abano neglect khai tongo जों belai khe chini dukho prakash khaikha tei election nya ne bagai prai 2 বছর ne bagai chini ADC village yo developing liya samangrok tang thogya aro nominated chairman dok bai kono kamung ya abo state government ichha kitu babe intention खायो नबा खायो जों बरं साका जों प्रेसार खालायखा तै बचिनि एडीसी ओ दुइटा सीट वेकेंट दंखा एक बছर थांखा बहायनो दिनै एमडीसी मेम्बर अफ डीसी काउन्सिल नि दुइटा पोस्ट वेकेंट आबर बरं खालाया आबर जों बरं साका तैबो साका जे जों लुखा पेपाराव लुखा जे गोबांमा बांलादेशी इलिगेल इमिग्रेंट्स तिप्रा हाबुइ दंगो बरं इलेक्टोरल रुल बरं एंट्रि गै दंगो आबार टिभिजन कक साखा आबार इमिडिएट स्टप माखायनाय तै दायति दिख्लाय इलेक्शन जिनि बाय इलेक्शन प्लस जिनि बीसी इलेक्शन साइड बाय साइड जों साखा ता पंचायत इलेक्शन नाय जुलाइ अगस्त मासेव हेमबर सावो आबय बाक्सा थामसा खायनि जो आबो रिक्वेस्ट खायखा तामके अनेक इलेक्शन 2-3 बार खाबो टाइम लस दंगो खति दंगो बरमागो जों साखा जों रिक्वेस्ट लायका State Election Commission no पंचायत plus ini ADC village plus by election मन एक साथे खाइमा हांखलाय बिलाय चानाय आव जों बर रिक्वेस्ट लायखा तैबो जों साका Tipra Motha we are very serious आबो तै जरसि जों इच्छा हांखा जों भबिष्यत तैबो जों आव जों नंगे जों मुभमेंट खायनाय बानदं खायनाय तांके जों साइमानो दे आव intentionally इच्छा कितबाबे ADC village ne baro deprive khai tongo bonjito khai tongo o kok baro saka sudu baro sem kha de chung BJP ni party ni president boy sem malai nai tei nangka chung mukhyamantri chief minister Manik Saha boy sem malai nai o chini party ni sidanto chung mia fraude chung video conference laikha chung jotto chini CWC member including chini Boagram Horas Prodhu Kishore boshhoke chung salaikha je o issue tu chung balai serious जों एडीसी और बर डिप्राइव खाय तंगमानि जिनि आबो तो जों डिटेल्स जों डिसकास खायखा आं खाकागो स्टेट गवर्नमेंट बर सिरियास कमानाय बर आबो तो सामम खायनाय इलेक्शन कमिशन नि स्टेट इलेक्शन कमिशनर साखा बर बहायनो आबो तो वाचोइ तंगो बर इंटरेस्ट दं साखा किन्तु खूब पजिटिव नम्बर रिप्लाई देखा तो नायनाय बर तम खाय तो जों साइजो साइमानो आबो पब्लिक इंटरेस्ट শুধু एडीसी एरिया अनेक आनडेभलप होई दंखा सामन खायथ गया अब जतो साइमानो आबंगै जों स्टेट गवर्नमेंट जों जिनि अन बिहाफ अफ Tipra Motha जिनि प्रेसिडेंट नेतृत्वे जिनि बिकार रंखलनि तुजुल माबाय जों दिनै स्टेट इलेक्शन कमिशनार डेपुटेशन बिखा हामबाय सर बाय इलेक्शन के बो सीट नायाब कि बाय इलेक्शन जों मेंशन खरिखा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि बाय इलेक्शन
जों साइमानाव जोंनि कलाइचाम बाहवार जाते मान्दाय पुलिमपुर वो 2टा सीट वैकेंट प्राय 1 बছর काई थांखा आरो बाहायनो बारो कोनो इनिशिएटिभ दादा गया आबो तिसे अनेक सालायका ताङै खालायजा गया स्टेट गभर्नमेंट दं खलाय बारो निनि एसेम्बली अले दोङै थांखा 6 मास बिसिं नमा खालायो जाय तिनि एडिसिनि खैताम खालाया आबो जों सालायका किनि एडिसिओ बारो फाइखान रका आरो कोनो रुलो कोनो मेंशन करै दे 6 मास बिसिं मा खालायनाय बारो आसाका as soon as possible abo election ma khaina hi sadak tongi saw baro aru rule lo kintu state election hokai 6 months bisiono parliament ba assembly ke within 6 months ma khaina apke baro sono saikna roka kintu adc khetre onkai abai kono 6 months ba ke sujak kurei abo bangino abai pending ni tongo abo state government ichha baro ni bokro khainai 1 month ni khaimano 2 months ni khaimano abo fully depend upon state government ni power kuna सेंट्रल गवर्नमेंट कोनो ओ करै आवताय करै एडीसी हिंकाय पुरा आबो स्टेट गवर्नमेंट नाय आबंगै स्टेट गवर्नमेंट आव खायांगै दङ आबो जों साइमाखा आबो जों प्रेसारै दङ आं खाकागो स्टेट गवर्नमेंट चिनि डेपुटेशन नायै ब्रो आं खाकाव ब्रो सालायनाय ब्रो खायनाय ब्रो जों एसुरेंस का जे दायथिनो जों आबंतै जों वानसौनाय बाय जत मीडिया फ्रेंड्स दङ दिनै सुं टिप्रा मथा पार्टीनि 3 delegation under the leadership of party president Vijay Kumar Angko, tai sini CWC member Mabar Kumar Jomatia, Tayambo, o delegation Khorang, state election commissioner Vishang Malakia, Bini official secretariato, sini asol point tha the village committee election due already Paithanga. Kabuni bagai coronavirus tai abuni pore bodabu more than 2.5 years but 2 years already elapsed thanga abun bagai every general election sum saimano de bo mandatory every 5 years election khaina by election abosum saimano parliament khetre ba assembly khetre bo je kono seat jodi vacant ke within 6 months abo election khaina sini addition wahino by election khaijana 2टा seat dong kaisangka mandai pulinpur adc constituency te kaisangka nini champa kulai champawar adc constituency और 2टा wahino already 1.5 years elapsed thanga enka abun bagai conventionally state election commission kong kabono je adc ni mo by election khetre henke as soon as possible final bagai nai je rules ni kok saman Geseng saka state tai state legislation ba nini parliament to jehetu 6 month election khai jabe inka public interest bono abake khaina na gatabu boro agio isa problem tongone abon ti case tongka public interest onek boro thange case khlaika adc village committee election o dakti khainen bage kabur kuto onek case kabur dispute sunga daw dispute often khabo daw any point of time jodi state government ni advice klake daw adc ni election jeti adc ni bebarke state ni yago custody go state government je kono somoy suggest klake boro apno conduct khaima obono tino sing tini oro malaiman go point ni kari bosung adc ni koyekta counting jeta adc ni phatoro sini koyekta adc village to je dugli rd block ke dugli rd block ni je office headquarter kha dugli go goboto non adc korogo counting go sini koyekta adc village gaborono adc ni bisingo counting khanen baginai sini demand narakha jai state election commission thane aboni yagulo sungnu khaje recently koyekta paper leading newspaper nu khaje nini komlasagor assembly constituency ba nini samonu raimai valley aro koma illegal migrants boro nini unfair means tinai boroni bumung rog aro enroll khaijaka specific swing paper or je manmani je asket Froyad one of the local leading paper recently published book like as Komlasagor assembly constituency kabono bo singoro sin mention like gabono kaham ke examine khaine abono delete khaine plus borno detention tai deportation paper tongo abono kaham ke strongly jehetu ain tongo ba পুলিশ এবং প্রশাসন আবন কাহামকে বনি ব্যাপার অ্যাকশন নানান বাগিনে সিনি মেমোরান্ডাম
kok saka gatabu kong state election commission sunge assure khaja bu state ni tabuk je 3 tier panchayat election nai kase gram panchayat ei pore ke nini jela porishod take sangka nini tangnai jela porishod gram panchayat tai inko panchayat committee उनके और तीनटा जे 3 tier पंचायत इलेक्शन अब ड्यू टाइम का जुलाई मास में बिशंगो किंतु पर जुलाई एंड अगस्त फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त नो और इलेक्शन 3 tier पंचायत इलेक्शन उन्नाई अब दिन कौन जे टाइम अब प्रोक्लेमेशन खाइजने वेरी शॉर्टली पर फुली प्रिपेयर टोंगो ताऊ 3 tier पंचायत ने बगे किसनी पॉइंट का 3 tier पंचायत ने लोगिनो सिनी विलेज कमिटी इलेक्शन बांगसुंग सिमल्टेनियसली अब का सिनी स्ट्रांग पॉइंट इनी इलेक्शन कमिशन मालाई थानी वो सिनी डिमांड सिंगापुर तीन मेमोरेंडम कैसे प्लेस क्लेक्या सिनी प्रेसिडेंट हैंड ओवर क्लेक हम भाई थैंक यू আগস্ট আলোনো পঞ্চায়েত ইলেকশন পাইমানি ইয়াগুলো আবনি তালব্রৈনি বিশিঙ্গ ফিল চংবারি এবা ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন খ্লাইজাকনাই হিनै হাস্তে ইলেকশন কমিশনার টিপ্রা মথানি হাস্তে অজমারকনো কগ্রুমানি কক্তমা রাজখরাগলনি সিমে অমিতনি কক্থু চিনি খরাং।